यस विश्वजीत को निकाल दिया हमने. हाउ आर यू डियर? गुड सर. माई प्रमोशन. डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी मैम? हाँ करती हूँ. हाई आर्स्टर, गुड इवनिंग. योर नेम? माई नेम इज़ बुलबुली. नयन. हेलो आंटी, यू आर सो ब्यूटीफुल. थैंक यू. ছেড়ে দিন সুকান্ত. আমারও আপনার দাদার নাম নীলাদ্রু. ওমা, এই দরজাটা একটু টেনে দিয়ে যাও তো. ओके, तो बताइए सर मेरा क्या हाल होने वाले है फ्यूचर में. और पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड लाइक कर दीजिए. यू आर रियली ब्यूटीफुल. थैंक यू. फर्स्ट टाइम इन लाइव. नयन. থ্যাংক ইউ নয়ন. চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো পারলে, যদি ইচ্ছা হয়, আর একটা লাইক করে দাও. সিড দেখলাম রিলগুলো, প্রথম এলাম আজ. ইউর এক্সপ্রেশন ইজ মাইন্ড ব্লোয়িং. থ্যাংক ইউ সিড, থ্যাংকস আ লট. রয়্যাল ইউটিউব কি এগুলো? নয়ন, मुझे बंगाली नहीं आती. ओके. My promotion Dada, you are an astrologer and I am astrologer. All jokes okay. ভাই বলছো তোমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছি. গৌতম. হ্যাঁ গৌতম না কি, এটা ছৌতম. ওকে. তুমি আমার খুব আদুরে বোন. থ্যাংক ইউ. आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम. ओके ओके ओके. स्माइलिंग एवरी टाइम. डोंट कॉल मी बौदी. रॉयल प्लीज़ बौदी मत बोलो, दीदी बोलना है तो बोलो, और अदरवाइज मेरे नाम से बुलाओ. शोमा. आस्टर वेलकम. वेलकम आस्टर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग आस्टर. हाउ आर यू? শ্রীকান্ত. হাই দিদি. হাই শ্রীকান্ত. শ্রীকৃষ্ণ সরি, এসেছিল চলে গেছে. দেখি আমার লোক আগে. কখন আসো লাইভে? এখনো যেতে হবে. আমি 6:30 থেকে 7টার মধ্যে আসি. আমি নতুন. আই লাভ ইউ. ওকে নয়ন, ডান সাবস্ক্রাইব. থ্যাংক ইউ. श्रीकांत वेलकम टू के. हृदय भाई केमन आछो? और स्टार्ट अप हो तो बात कीजिए. गुड इवनिंग. और 1 मिनट में आती हूँ क्योंकि ये दरवाज़ा बार बार खोल जा रहे हैं हवा की वजह से. नयन, आप ब्यूटी पार्लर जाते हो? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता घंटे घंटों ब्यूटी पार्लर में बैठे रहने से. हाँ, ओ शोमा ने आपको डेट ऑफ बर्थ दिया है. आई एम वेरी फाइन वॉचिंग यू. थैंक यू सर. शोमा ने आपको डेट ऑफ बर्थ दिया है, उसको बताइए. आईब्रो एंड लिप्स. এগুলো কি প্রশ্ন? ভোরের আলো মেরে কাছে, তুমি কেমন আছো? दीदी आपकी वॉइस आपकी बहुत स्वीट. थैंक यू. विकास. राम राम दोस्त. विकास, 1 मिनट. विकास. विकास ओके. आज लिख लिया. बिल्कुल करेंगे. আমার নাকটা অনেক সুন্দর আছে. আমি ভালো, থ্যাঙ্কস. ভোরের আলো, আপনি কেমন আছেন? ওকে. मेरी आंटी का भी ब्यूटी पार्लर है. ओके. आंटी শুধু বাজে কমেন্ট করছে, অনেক আমার খারাপ লাগছে. বাজে কমেন্ট করলে ভোরের আলো আছে, ও টাইম আউট করে দেবে. আই এম ফ্রম কলকাতা. শ্রীকৃষ্ণ. আমি এক বন্ধু, তোমার ছোট্ট পরিচয় অনেক খুঁজে পেয়েছি তোমায়, তাই হারাবার ভয় নেই তো. আমি হীরের টুকরো, নয়তো আমি দামি না, মনে রেখো বন্ধু, ভুলে যেও না কখনো. তোমায় দারুণ লাগছে. থ্যাংক ইউ. সুকান্ত, তোমার বার্থডে কবে বোন? আমার অক্টোবরে.